আমি শিখেছি রে ঘরে পড়া রে ওরা আজ আসেনি যারা আসেনি হাঙ্গা যারা যারা টাকা আমি যারা টাকা আমি হো ঘাট যারা টাকা আমি না তুলে দিল ওখানে যান হাসপাতালে মারবো লোককে তাকে जल्दी जल्दी ए बी से लेके जेड तक पढ़ो तो घर से जी तक पढ़ो आगे आ देखो आइए जल्दी पढ़ो ए बी सी डी टू तक है जे जे एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड पढ़ा मुक्ता हार्ड इसके हो आसनी ले लगे जरवा से लगे के जरवा इसके को पास टाइम दे उसे जरवा से लिखिए जो ये लगे आगे बस से पता है हेड दूर दे जब दे दे उत्तर स्विच लो उत्तर स्विच लो चल बस मास्टर क्लास से क्रिएट कर तो मास्टर ला तो हला से रखो देखिए चलवा से नहीं ना पढ़ते जानो तुम्हारा ना तुम जानो ना जानो कोई जानो जानो जा छाड़ो जानो वाला है लेकिन अरे पढ़ा हमारा पूरा ज्ञान है अरे पढ़ा वाला था लक्ष्मी मास्टर चलो भाई जरूर स्कूल कखा লেখা रुको लिखছি কি লিখছে কে জান কি লিখছে লক্কর বাবা লিখছি তোমরা করে গিরে তার গোয়া তো কিছু লিখি লিখে লিখে না ক্লাস ক্লাস लेट है गल रे ना कुंडे गए गुल्ली खेलते लगे छनु गुल्ली खेलरा हां तोरा के कोन खेलते खेलने तोरा जिस के पहले मास्टर कुछ कह जिंदगी ना कमर लेट है के लास्ट से अभी हाथ लेके ना हाथ लेके बस जल्दी बस रे हां कुंडे इसे बुझबो सीधा हां सीधा सीधा बस सीधा बस कुंडे बस
এবার সিধে বসে তোমার জায়গা। আমি এঠে বসবো, না এটা ওর জায়গা আছে এটা আমি এঠে বসবো, ওর জায়গা তুমি বসে আছে এটা ওর জায়গা তুমি সিধে বসে আমি এঠে বসবো। না এটা বসতে হবে না এটা আমার জায়গা আছে বসে এদিকে তুমি এদিকে চারवा কি আমি বসে हर जगह तो मैं लिखे तुमने यहाँ कम एट्टी बस रोज আমরা তো দেখে নিই কি রে কি হলো কি দেখেছি ওই তো পাবো পাবো মামাছে की लिखे चले পড়া अरे पढ़ दिया कोई दिन स्कूल आसे नहीं पढ़ के जानी ना मेरा अरे तो साल का दाखिला के अरे क्या लगती है बेचारा जानी ने এটা হলো ক हां ক ক ক খ ক খ ক খ ক খ ক রে ক খ কি ক আছে ক হ্যাঁ এটা কি হলো দু এটা সমান দেখা যাচ্ছে দেখে তো লাগছে আর তো দু এটা করতে লাগছে ए वहां हमने की बस है एक तीन लगने देखे यार এক আছে এটা দু তিন লাগছে यार এক লাগছে এখন দেখে यार यार হ্যাঁ এটা কি হলো মাস্টার এটা কি হলো ए टेढ़ा तेरा की लिखे थे चल आ जाने ना का ये तो कौन मास्टर ये 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 सब ये क्या? ये ये है अरे ये अरे ये अरे खेल भाई ये এটা কোন স্কুল जरुआ भाई जरुआ स्कूल হ্যাঁ सिद्धपुर चौक হ্যাঁ या के কয়া কে আরে কোন পড়ি দি জানি না কে পড়ায় আরে কে লেখা দিবে কি देखा जा ले दीजिए লিখছি পরিতার ওরে সুখা আরে বলতাই না করবে ওরে ও গেট লাগছে চিনতে পারায় না উল্টোলতে গেলে চেক করে কারণ না এটা কি এটা কি ওই কথা আছে ওই তো খালি কি করে লেটে কবিতা যাবে উতরে আসবে কেন আরে আরে কবিতে উতরে আসবো হ্যাঁ কবি ভয় আছে এলা সস্তা কবিলা হ্যাঁ কপি কবি কপি 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 কোনটা পাবো দোকানে আমি আব্বাকে কইতে আমাকে আমি জানি না আব্বাকে কইবে আমাকে আব্বাকে কই দিবে আমি জানি না কি বলে কপি কপি না কপি আমি জানি না আব্বাকে কইবে আমাকে কইলে কি স্কুল যাবেন দেখতে দিয়ে পড়ে খালি কোন লায়া ফোন লাগে কই দিবে কাইলে আসো কপি কি কইলা কপি কপি কি কপি কপি ঠিক আছে ঠিক আছে তাই তাহলে আসবে সবাই আচ্ছা আজ থেকে তোমার স্কুল চালু হ্যাঁ কাল থেকে কপি আসবো আমরা যাই